কেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 বিরন ধান পুরা 18টা হইছে নি পুরা ছোটটা হইছে কম কম করে বসে বস্তা বেশি আছে কয়া ঠিক আছে বেশি হলে তো কষ্ট হয় লাগানা মানে আর ধান এটা দিয়ে মানে ইয়ে সব শেষ আর ইয়ে রাখি লিছে কিতা কয় বিচি ভালো মিক্সচার আছে নি বিরনি গো না যদি বিরন ছাড়া ওইগুলো না মনসাল মিক্সচার हमको फौलो लाइसी ना लो रहा है उस दिन गाड़ी फंस गया था ना तो आज टुकटुकी लाया हाँ नहीं आया ओ बड़ो गाड़ी डाल लेना ना आज के आप फांसी के लेना नहीं इधर लगे हमें टुकटुकी लिए इसे कल का देख লাল আর ইয়েলোটা দেখ আমি দিব তারা দাদা আমি সেন্ট তুই খাইলি না তুই খাইছি আইও খাইছে আমি দিব তারা সেন্টে পড়াছি নাই দিবে তোকে এই দিবে এখন নাই বলবি না এখন নাই বলবি রে সব দিবে খাই খাবি আচ্ছা দে খালি একটা তুমি এটা লো তিনবার পাইলো না হয়ে গেছে তিনবার দুইবার পাইছিল তুমি গেলো তো এটা দেন না 18 তুমি এটা বদলা বদলি করো তোমরা দুজন বদলা বদলি করো ওইদিকে দাও এইটা খাও তুমি যে বেশি পাইছে শেষ না চকলেট নাই গো আমি ঘরের লাগে আমি তিনটা ও দুইটা কাকু কিনলে ছাড়ে দিতাই নাই এখন নাই ধান আনবো তুই ধামে সঙ্গে চাপে যাবি নাকি আরে ঠিক আছে মানে আম্মা নি হোম मरी इसी बोला नहीं को नुंगरा हो जाते तू इतना खराब लगी नहीं नाम चप्पल उठे नाम এখন ধান ওই তুই এখানে ঘুমা ধান নিবো পরে এখন না ये चॉकलेट पड़ लो ए तू तीन में खाली नहीं चॉकलेट नाम ये बहुत चालू रहे रे धान अच्छे आवाज चालू काची गो ओ मांस ठीक नहीं कहने ये तीन में खाली नहीं था ना और एक बार खाइए ये दुई बार ओ ये दुई बार खाइए ये ये दुई बार ये एक बार अरे हमरा तीन बार दुई बार हो तीन बार ऐसे होता सी अमानी होम मरी मंगा तरुक तरे चिना चाहो बिरुन चावले इगो मोनोसाल से मोनोसान आन भाई से हापल वाला पहले वाला उठा लिया 11 बस्ता खराब लगे नहीं जाओ घरे जाओ माटा के जाओ ये कौन का तो लोड़ा चल चापी बोलছি अरे चापी डर ना লাগছে ভাগ जाओ घरे जाओ नहले परेर बार आइले चॉकलेट दितो ना घरे जाओ এখন যাও ওই খেতে গিয়ে দিয়ে খেলো ওই দিকে গিয়ে খেলো যাও দৌড়াদৌড়ি খেলো ভাগ क्या थे आज भी ना क्या उन्हें बेजान मार दो मार बोल এই কথাটা আরামসে পার হয়ে গেছে তো খালি এগুলা রাস্তা একটু গুরুগুরা তো দেখি কতটি পার হয় ব্যাটারিটা একবার দেখি ব্যাটারিটা দাম মারছে না
আসলে বেশি দেই আমরা কই বইমু সামনে আমি এদিকে হয়ে যাবো নি চলো না সামনে বইয়া যাবো গিয়া জয় সরস্বতী পূজা আগে আমি দিছে তো দিছে কাটিছে এখানেও ছিল আগে তিনটা ছিল রিসিট লই যাও রিসিট রেসিপি দে যদি গাড়ি নাম্বার হবো জানে মারি খাং নিয়ে যাবে কি না দিল নি আমি না দিল নি যদি দিন ইয়া দিছে রাখ রাখ না ভাই যদি রাখ রাখ আচ্ছা বড় বড় হচ্ছে না হ্যাঁ সোনি যাবে সোনি জগৎ না না ঘাট দিকে এখান থেকে মানবো নি না ওইদিকে যাও ওইদিকে সাপ খাওয়া বলি নেই তাহলে ঘাট থেকে ঘুরিয়ে আইব হ্যাঁ এখানে পারবো তো কিন্তু পারলে তো চলো এবার ঘুরাই দেখি এখানে জায়গাটা ভালো ছিল না আগের বহুত প্রচুর কথা ছিল দাদা বড় গাড়ি গিয়া বড় গাড়ি গিয়ে নষ্ট করবি না ঘাট দিয়ে ঘুরিয়ে আইতো হ্যাঁ ওবার দিকে যায় এগো মানতো না আগে ওবার দিকে যাই গেছিল কথা আছে জান কাজ আছে ঘুরায় ওবারই যায় হ্যাঁ ওবারই মানবো পিছিয়ে একটু ঠেলাইতে লাগবো আর কি चलो चलो जा पूरा अभी हम ले जाए हाँ ऐसे जो कथा करते में ये कर में ना हमारा ये करते ये किसी तीन से बात कली काका नामी हमरा না আমরাও বইয়া কতটুকু উঠে দেখতাম হ্যাঁ নি বলে ভিড়লো না নামতে লাগবো নামি যাই বেগ ধরে বেরিয়ে যাই না মানতো না घाट में घुड़िया चाहिए चलो बेटी लो ना मनी ओ ना उधर से माउंट से नंग क्या थोक सुबह हाइन देना ना माउंट से नंदोदा जिंदाबाद चलो चलो ओ गाड़ी यार এখানে সাইড করে দাও
यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, ये वाला हॉस्पिटल। नेशनल हेल्थ मिशन लखीपुर टी गार्डन 24/7 हॉस्पिटल अंडर NHM PPP। इटा इदिके ट्रांसफर हो ना मंदिरटा कोन जगह हइबो मंदिरटा ओइदिके रामथान दिके वहाँ जगह मछुरा हाई स्कूल। वहाँ स्कूल का लाइब्रेरी बन रहा है। ये लाइव करने से भी बिजी रहते हैं आप लोग, तो वही यही मेरा मेमोरी के तौर पे रह जाएगा। ये बीना गांधी पार्ट 1। उसके स्पीड का टक्का खीरा। हाँ स्पीड का टक्का खीरा। हाँ अरे बनी चला खेत ब्राउनी ले ब्रा
लो लो ये धंधरो ভিতরে আসেনি তুই ভিতরে আছে इसका था इसका कला भाजन था मैं जी हमका सिपाही दे नमो कि मैं कुछ नहीं पाइरे हेना कोना अदु न सेम याद ভিতরে গোল দিবে দিব ये तो सब एक जात नहीं सब एक जा Hawig din na drohana. Hani di thawro na to. Hamdre ni thawro kai nom ma. Ini mo ma kha ta kai nom thawai. Ma kha da na ta de oi kai no to ro kan ne na khra ni phau gi ro ya. Đây Inga là cái này bạn thằng thằng nó bạc cà đi đó ये थम लो है रुका करी केम करो सीधे फावड़ेगा मुझे ना तो नहीं ना तो अब मामू देवें तो मुझे फोन से खाने पे था तो फोन तो नहीं का बुआ का तो ऊपर दे रमेश चाहता पुत्र चाहता किसी तांजन 1 hour later. ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि पहले धान ऐसा यहाँ से लाया नहीं जाता था। पहले जब दादाजी था तो खुद करता था, तो घर में ही सब होता था। तब जितना अभी मिला उसका डबल मिलना था। तो वही बस नाका मानो भला है ठीक है भाई के ना मुझे लगा कि पैसा दिया सकता कोई बार पैसा ली थाप्पड़ पाली तो ठीक हो 10 बार आज का 10 बार हाँ कार बैठा दिया ओरे यार नवा नहीं करेगा चलो का आई बोले पिछले ये अब क्या करो नीचे থেকে উঠাও না আমরা देखिए
Ini sar. Susah. Balik ke bak. Bak ke dia.